मुस्तफ़ा कैसे होती है, बाकी शानें जो हैं उनके अहले बैत की है, वालिदैन शरीफ हैं उनकी, वो भी लिखी हुई है उसमें। तो वो आप मान जाएँ, इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा इंशाअल्लाह। हाँ जी, पूरी तारीफ नहीं हो सकती, लेकिन कोई तो करो ना, ये आता तो नहीं हो सकता। फिर तुझसे कब मुमकिन है मिद्दत रसूलुल्लाह, जब साहिब कुरान है मद्दाह हजूर, फिर तुझसे कब मुमकिन है मिद्दत रसूलुल्लाह। वो अल्लाह बहुत नहीं चाहता, थोड़ा जिहा चाहता है, ये नहीं मान जा, जिन्ना अकल मेरा वो नहीं तो मानना। चलो पूरा आता तो नहीं हो सकता। सिद्दीक़ अकबर से पूछा नबी करीम ने, क्या तुम मुझे बहुत जानता है? या रसूलल्लाह, मैं आपके साथ रहा हूँ शुरू से, मैं पहला ईमान लाने वाला बंदा हूँ, तो जंग में भी साथ, घर में भी साथ, सफ़र में भी साथ, मस्जिद में भी साथ, तो मुझे फ़ख्र है कि मैं जानता हूँ। तो मैं तुम बिल्कुल नहीं जानता, मैं तो अल्लाह का राज हूँ, सिवाय अल्लाह के मुझे कोई नहीं जानता। हमारे दिमाग में हुजूर की शान नहीं आ सकती। मोहम्मद वो होता है जिसकी बेहद तारीफ़ अल्लाह करे, तेरी मेरी तारीफ़ नहीं। कौन करे? अल्लाह करे बेहद तारीफ़, सिर्फ जिक्र कर सकते हैं शान का, बेहद तारीफ़ अल्लाह करे। तो जिसकी अल्लाह तारीफ़ करे, हमारी अकल से ऊपर हो, तो फिर थोड़ी थोड़ी जितनी है और मान जाओ। शफ़ी हैं, नूर हैं, इल्म गैब रखते हैं। ये मौलवी साहब बड़ी अच्छी तकरीर करती है, लिखेंगे तो फिर उन साहब के तक खिदमत पेश करांगे, तो तुसी उन रोज़ पढ़ लिया करो अकीदे वाली। फिर वो कहने सी कि माँ बाप भी ते हज भी गुनाह माफ़ करते, तो पीर का चेहरा वेखना भी माफ़ हो जाते, ये भी होना क्या। ज़िक्र अंबिया कराम इबादत है, और ज़िक्र औलिया अल्लाह जो है वो निजात है, वो कफ़ारा गुनाह है। ज़िक्र औलिया अल्लाह गौसे आज़म बड़ी शान वाले हैं, उन्होंने फरमाया जो मेरे से लग गया मैं बेड़ा पार हो गया, ये शान है गौसे आज़म। इसका फ़ायदा हमें ये है कि हमारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। गौसे आज़म तो जो हैं वो हैं, इतना मान जाओ बड़ी शान वाले हैं, उनका नाम लेने से सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। लख पाप न रहंदे ते महल अंदर दी जाती, आले नबी औलाद अली दी ते सीरत शक्ल उन्हांदी, ना लिया लख पाप न रहंदे ते महल अंदर दी जाती। ये शान है खिदमतगारों की, सरदार का आलम क्या है। ये तो शान है खिदमतगारों की, सरदार का आलम क्या है। आलम ऐसे नहीं पा सकते, उसकी ऐसी तुम आपका उनकी तारीफ नहीं कर सकते, इतनी कर सकते जितनी वो बता गए हैं। इससे भी ये भी पान जाए तो बड़ी बात है। ये आता नहीं हो सकता, किसी का भी आता तुम लोग, किसी वली का आता नहीं कर सकते, वो तो अल्लाह की गुदड़ी में बंद है। जब वो अल्लाह की गुदड़ी में बंद है तो तुम्हें क्या पता वली का है। ये तो शान है खिदमतगारों की, सरदार का आलम क्या हो। कोई बंदा वली की शान को नहीं पा सकता, कैसा है ना, उसके पावर क्या है, उसके फ़ायदे क्या हैं, नहीं जान सकता। तो ये तो शान है खिदमतगारों की, सरदार और अंबिया का कौन करेगा। आता नहीं हो सकता, लेकिन कुछ हिस्सा तो बयान हो सकता है। अल्लाह ताला हर एक को हुजूर की शान मानने की तौफीक, जो नहीं मानते अल्लाह उन्हें भी हिदायत अता फरमाए और वो भी शान मान जाए। कि उसमें उनका फ़ायदा, मेरे नबी को हम कुछ नहीं दे सकते। अनाते पड़ी हैं, हजूर को क्या मिला इससे, हमें बहुत कुछ मिल गया है, उनको कुछ भी नहीं मिला। अशान की बयान हो रही है, रोज़ रोज़ वही कर रहे हैं। इसमें हजूर को कुछ नहीं दिया, हमारा बेड़ा पार हो गया। यहाँ जगह जन्नत की प्यारी बन गई, और की गल होता है जहाँ ज़िक्र मोहम्मद के करम का, उस वज़्न में कोई नाकाम तमन्ना नहीं होता। अल्लाह ताला उनकी शान को, तो यह शेर वेखो दी शान तो पहुँच जाओ तो फिर मैं मान जाऊँगा। वही नूर हक, वही ज़िल्ले रब है, उन्हीं का सब है, उन्हीं से सब नहीं, उनकी मिल्क में आसमां ज़मीन नहीं कि ज़मान नहीं। देखो दो चीज़ा ने, एक आसमान एक ज़मीन। आसमान ते फरिश्तियां दा कब्जा, ज़मीन ते तुहाडा कब्जा है ना।
वक्त ज़मान माना वक्त में किसी का कब्जा नहीं। घड़ी रोक सकता है, वक्त को नहीं रोक सकता। घड़ियाँ तो स्टॉप कर लो, पर ठीक है 12 बजे आगे रुक गई, लेकिन घड़ी रुकी है, वक्त तो नहीं रुके। मेरा नबी वक्त को ही रोकता है। जब वापस आया ना मेराज से, तो काफला पूछा भी अच्छा जी मनिया जी तुसी अक्सर गए हो, वो कैसी है, उसका रंग कैसा, खिड़कियाँ कितने, दरवाजे कितने, रंग कैसा, फलाना कैसा, कलीन कैसे। वो अल्लाह ताला ने बस से अक्सर उठा के मेरे नबी के सामने और पूछो भाई जेडी शे पूछते, वो दसी गए। और फरमाया मेरे नबी करीम ने खुदा के बंदो, मेरी ये शान नहीं कि मैं उस इमारत की तफसील बयान करूँ, मुझसे वो पूछो कि तुम्हारा काफिला कब पहुँचेगा। मस्जिद थी तो ठीक है, किसी और भी वेखी होनी, लेकिन वक्त को कोई नहीं रोक सकता। हजूर करीम ने बोला अच्छा जी साडा फलाना काफिला कब आएगा, उन्होंने कहा जी फलाने असर के दिन फलान दिन इस मकाम पर होएगा। ला जी वो सारे बंदे उत्थे जाके बह रहे, भाई पता करिए भी वो उस वेले आउंदा। वो काफिला लेट हो गया, वो कहने वेखा ना हुण पता लग गया ना, काफिला तो रह गया, तो गल गलत हो। अल्लाह ने मेरे नबी ने फरमाया रुक जा सूरज, सूरज वही रुक गया। जब काफिला आया वहाँ से गुजरा तो उसका सूरज अब तो चला गया। कौन रोकता है वक्त को? मेरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी चेहरे के पे हाथ फेर देना, उसमें बुढ़ापा नहीं आता, उसी जवानी रहती। बालों पे फेर दे वो काले रहते हैं, गिरते नहीं। दांतों को तारीफ फरमा दे, दुआ दे दे, वो गिरते नहीं, दांत ठीक ठाक रहते हैं, चेहरा जवान रहता है। हाँ सारे बुढ़े हो गए, तुसी ये नहीं सी जिवें होना, तुसी जनाब शिकारी साहब और मेरी तस्वीर है फिर मैं मेरा को मिला भी नहीं हो चुके ना तुम। क्या बात है, वक्त ना हम बूढ़े हो गए। क्या वक्त के साथ हम बूढ़े हो गए हैं। ये जो काली निशान है ये सफ़ेद हो गई है, लेकिन मेरे नबी का हाथ लगता ना, क्या फिर जवानी से फिर बुढ़ापा नहीं आता। हजूर वक्त को रोक देते हैं यार। उन्होंने जेडे है ना सहाबा की शान देखो, फिर मेरे नबी की शान मानो। एक 17 के 14 बंदे शहीद हुए बदर में, उसमें एक नौजवान लड़का भी था, वो भी शहीद हुआ, दफन कर दिए गए। कुछ दिनों के बाद काफिला चलता चलता मदीना मुनव्वरा आ गया, मस्जिद नबी में आ गए, नफल पढ़ने शुरू कर दिए शुक्राने के। तो जैसे रास्ते जा रहे थे ना, वो लड़के की माँ खड़ी सी, यार सुना मेरे बेटे का क्या हाल है। और बात पीछे पहुंची, उन्होंने कहा जी ये रोन लग पड़ी है, तो पटौगा पै जाना, ये खुशी का समा बदल जाना। और कहा बीबी पीछे पिछे पूछा, उन्हें कहा नबी बाने ने दसिया सी कौन है दसन वाले, पिछे पूछ। वो पिछे आ रहे थे सदीक अकबर। क्या और पूछिए ऐसे साहब मेरे बेटा, उन्होंने पीछे आ रहा है, अल्लाह पीछे जब मस्जिद नबी में लोग नमाज पढ़ रहे हैं तो वो बेटा भी आ गया, वो भी नमाज पढ़ रहा है। सारे हैरान कि ये तो दफन करके आए, इतने बिल्ली इतने पहुँच गया है, बड़े हैरान। जिब्रील अलैहिस्सलाम आ गए, यार सुन रहा है, हैरानी की कोई बात नहीं, तेरे सदीक अकबर के मुंह से निकलता आ गया, तो रब ने ज़िंदगी दे के निकाल के कब्र से यहाँ पहुँचा दिया। ये शान है खिदमतगारों की, सरकार का आलम बयान नहीं हो सकता। तुम पता तुसी और तुहाडे अमाल नबी के नूर से बनते हैं। तुसी जो भी तुहाडी शख्सियत है, सोच विचार अकल फहम, और जो भी तेरे अमाल हैं, ये नूर मुस्तफ़ा से बनता है। उन्हीं का सब है, उन्हीं से सब, वही नूर हक, वही ज़िल्ले रब है, उन्हीं का सब है, उन्हीं से सब। नहीं उनकी मिल्क में आसमान ज़मीन नहीं के ज़माने, तो भी ज़मीन से बेच रहे ना, तो भी उन्होंने कब्जे से।
تیری جو شخصیت ہے میرے نبی کے نور سے بنتی، یا یہ نور مصطفیٰ ہورا بحث یا حضور اندر تلاش مصطفیٰ، جو بنی ہے نور مصطفیٰ سے بنی ہے، جس سے بننا ہے نور مصطفیٰ۔ دور نظریے، ایک ان کے لیے بنائی گئی کائنات، ان کے لیے بنائی گئی نبی پاک کے لیے، ایک ہے ان سے بنائی گئی۔ یہ دونوں نظریے سائڈ بائی سائڈ چلتے ہیں، نالو نال چلتے ہیں، ہے انہی کا سب، ہے انہی سے سب۔ فرق لگ رہا ہے دونوں گلوں سے؟ کیوں نہیں؟ ہے انہی کا سب، ہے انہی سے سب۔ تسی کہتے نال ہو گئے شکر کرو رب دا تے، یہ شکر کرو رب دا میرے نبی دا نور عطا ہو گیا تو ایمان آ گیا، تے نہ ہوتا تو پھر ابو جہل دے چیلے ہی ہونا سی، اور کی ہونا سی۔ کتنے بندے نے؟ 6 ارب بندے نے اس ویلے، 1 ارب مسلمان ہونے، باقی بے ایمان ہی نے سارے، نہیں نا نور پہنچا ہونا، یہ پہنچ جاتا تو انہوں نے پہنچ جانا۔ شکر کر رب دا کرو کہ ہم ان لوگوں میں ہیں جو نبی کے نور کو مانتے ہیں اور اپنی جو کیفیت ہے اس کو بھی مانتے ہیں کہ یہ ان کی عطا ہے۔ ان کا کرم دیکھا نہیں، ان کی عطا دیکھی نہیں، کی ہے شعر؟ ایسا کرم دیکھا نہیں، ایسی عطا دیکھی نہیں، وہ مجھ پہ عطا کرتے رہے، میرے گناہ دیکھے نہیں، میری خطا دیکھی نہیں، یہ ان کا کرم ہے یار۔ اخیر دے دن، عشر والے دن میرے نبی کریم نے تیرے میرے واسطے سجدہ کرنا، یا اللہ ان بخش دے، اس سجدے کے صلے میں ہم بخش جائیں۔ کہ یہ سجدے تو سر اٹھا لا، ساری امت بخشی تمہاری ہے، سجدیوں سے سر چک لے، جا بخشی امت ساری ہے، نال شفاعت سرور عالم، سکھ سی عالم سارا۔ خوش نصیب ہے کہ نبی کی شفاعت مل رہی ہے یار، امید ہے انشاءاللہ ملے گی، انشاءاللہ ملے گی نبی شفاعت سے پہلا مان۔ اور نے فرمایا کہ شفاعت 4-5 قسم کی ہے، نبیوں کی بھی شفاعت ہوگی، صحابہ کی بھی ہوگی، دوجا غوثوں کی، کتبوں کی بھی ہوگی، پیروں کی بھی ہوگی، شاگردوں کی بھی، استاد کی بھی ہوگی، پھر گناہ گاروں کی بھی ہوگی۔ یہ 4-5 انہوں نے شفاعت کی قسمت دسیاں سی۔ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، اے خلیل اللہ کی بھی حاجت، یہ شعر بھی انہیں پڑھا سی۔ تو اللہ تعالیٰ حضور کی شان کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ خوش قسمت، شکر ہے کہ نفل پڑھیا کرو راتی تہجد دے ویلے 2 نفل۔ یا اللہ تو کیڑا سونا نبی عطا فرمایا، رحمت للعالمین نبی مجھے عطا فرمایا، شفیع المذنبین نبی عطا فرمایا، ایسا نبی عطا فرمایا جو نہ نہیں کرتا، جب مانگو عطا کر دیتے۔ ہم بھکاری وہ کریم، ان کا خدا ان سے خدا، اور لا کہنا نہیں عادت رسول اللہ۔ حضور کریم نے زندگی دے ہر لمحے امت کی بخشش واسطے دعا کی تھی، ہر لمحہ، کوئی ایسا لمحہ نہیں زندگی تھی کہ حضور نے امت کی بخشش کی دعا نہ کی۔ اسی دعا کے صدقے نے ہم نے بخشا جانا، اسی دعا کے صدقے، اسی دعا کے صدقے میں ہم نے بخشش ہوگا۔ اللہ نے کیا جاننا اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بھر۔ ایسے تو پتہ نہیں سنگ دل نہ کہ بے شرما اللہ جان لگ کی ہے، اسی نہیں روندے اپنے گناہوں نہ کدی یاد کیتے، یہ یاد بھی کری روڑا نہیں ہوتا۔ یا کبال جائیے تیرے یا رسول اللہ تو اطاعت ہے کہ ہمارے گناہوں پہ آپ رو رہے، پھر ان گناہوں کے آنسوؤں کے صدقے ہماری بخشش ہوگی۔ اللہ نے کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہو رہا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیا۔ ایک میں کیا میرے عیسیٰ کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی اشارات ہے۔ ڈر تھا کہ عیسیٰ کی سزا اب ہوگی کہ روز جزا، یہ ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ تو عیسیٰ سیاہ کار ہے کون، ان کا صفی ہے کہاں، پھر وہ تجھ کو بھول جائے اے دل تیرا گمان ہے۔ خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان۔
کہ نبی کی امان کی وجہ سے ہم نے بخشا جانا ہے. انشاءاللہ. اور یہ بھی بناوٹی نے تو ٹوپی بھی بناوٹی ہے، ہر شے ساری بناوٹی ہے، دکھاوا ہے بہت زیادہ. اللہ تعالیٰ صحیح نقش قدم حضور پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. ان کی شان کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ الحمدللہ. السلام علیکم. مصطفیٰ جان رحمت پہ بے حد سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ بے حد سلام. شمع بز میں ہدایت پہ بے حد سلام. پڑ گئی جس پہ دم میں دم آ گیا، پڑ گئی جس پہ دم میں دم آ گیا. اس نگارے عنایت پہ بے حد سلام. شمع بز میں ہدایت پہ بے حد سلام. ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ. میرے پیر طریقت پہ بے حد سلام. شمع بز میں ہدایت پہ بے حد سلام. آپ کو بتا ہے ایک میاں محمد بخش کا شعر سنو. عملہ والے تھر تھر کمبن، غافل گوتے کھاندے. عملہ والے تھر تھر کمبن، غافل گوتے کھاندے. ڈبن نہ دے دے محمد بخشا کامل پیر جناب. اس تو شروع کرو، پھر ڈاکیاں ناکیاں. آئیے جی جناب، یا خیر خیریت. اور تسی ٹھیک ہو؟ راضی خوش؟ اتنے ہوں سندھ؟ اچھا.